کاہن نہیں مرتا، کہانت نہیں مرتی، خادم نہیں مرتا، شراکت نہیں مرتی۔ جس نے یسوع سے کر لی وفا، پھر تو اس میں یسوع نہیں مرتا، محبت نہیں مرتی۔ بیسویں صدی کے ممتاز جرمن تھیولوجین کارل رہنر نے مغربی تمدن کے سیاق و سباق میں کہا تھا کہ اگر مستقبل میں عالم مسیحیت میں رہنے والے لوگ مسیحی نہ رہے تو وہ صوفی بن جائیں گے۔ اس حوالے سے اچانک بشپ پطرس یوسف مرحوم یاد آتے ہیں۔ وہ اپنی افتاد طبع اور ذہنی ساخت کے اعتبار سے ایک صوفی منش انسان تھے، اور اپنی روحانی قیادت کے لحاظ سے اس چرواہے کی مانند تھے جو اپنی بھیڑوں کی پیچھے رہ کر پشت سے رہنمائی کرتا ہے تاکہ کمزور اور نادار بھیڑیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ بشپ پطرس جب کراچی سیمنری میں پڑھاتے تھے تو وہ نہ صرف مروجہ علوم کی تدریس کرتے تھے بلکہ نیا علم پیدا کرنے کی جستجو میں لگے رہتے، کیونکہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا منصب اور کرتب یہی ہے۔ وہ اپنے طالب علموں کے ساتھ ہمہ-تن علمی تحقیق اور جستجو میں مگن رہتے۔ انہیں خود نمائی اور خود پرستی کا شوق نہیں تھا۔ مقامی بالخصوص پنجابی ثقافت ان کا محبوب موضوع تھا، اور انہوں نے پنجابی ثقافت پر بہت ساری تحقیق کی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کراچی سیمنری میں انہوں نے خاندان اور شادی جیسے اداروں پر مکالماتی نشستوں کا اہتمام کیا، اور بعد ازاں انہی مکالموں کی بنیاد پر انہوں نے ان موضوعات پر کتابیں لکھی۔ بشپ پطرس تمام بناوٹی تصنع سے عاری تھے۔ وہ سچائی کے ساتھ سچے خواب دیکھتے اور بلند ترین آدرشوں کے مالک تھے۔ وہ دوربین نگاہوں کے ساتھ نئے آسمان اور نئے زمین کے خواب دیکھتے اور سماجی تبدیلی کے آدرش رکھتے تھے۔ علم اور فلسفہ انتظامی تنگنائیوں میں نہیں پنپتا۔ بشپ پطرس سرتاپا علم دوست تھے اور پاکستانی کلیسیا کے لیے درد مندی کے ساتھ پاکیزہ مثالیے رکھتے تھے۔ وہ مقامی کلیسیا کو فکری قیادت مہیا کرنے کے اہل تھے، لیکن بقول غالب تو اور آرائش خمِ کاکل، میں اور اندیشہ ہے دور و دراز، ایک ایسی دنیا جہاں سچی فکر اور سوچ اور عملیت پسندی کے عبوری تقاضے باہم دست و گریبان رہتے ہیں۔ بشپ پطرس ایک راست فکر علم دوست اور اپنی زمین اور اس کے خاک نشینوں سے جڑے ہوئے درد مند مذہبی پاسبان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ Patras and I were colleagues in the seminary, and aware that I was born in the British Raj, and my parents spoke to us in English, and therefore English became my mother tongue, and Urdu was adopted only when
I started going to school. Yet I had a great fondness for the Urdu language and I wanted to improve on it. And Patras was aware of this and he volunteered to tutor me in Urdu. So for a whole year, I used to go to his room, and for about 40 minutes prior to the classes, we would go through various books of Urdu literature which he had selected for me. The very first book was a collection of the romantic poet Akhtar Shirani. And I remember the very first poem that I read with him was Yahi Wadi Hai Hamdam Jahan Rihana Rehti Thi. Oh, that made a lovely impression on me. Then again, we read select poems of Iqbal. And from there, I remember this one verse of Iqbal that has impacted my life. Yaqeen Mohkam Amal Peham Mohabbat Fatah Alam. Jihad Zindagani mein ye hai mardon ki shamshirein. I only wish that if Pakistan abided by this call of Iqbal, Mohabbat Fatah Alam. Yes, I always looked upon Bishop Patras as a Sufi priest. He was not interested in worldly things, worldly glamour, and even as a bishop, he maintained the same casual, non-materialistic outlook of life, interested more in spirituality, particularly the spirituality of the Sufis. And that's what I remember very fondly about Bishop Patras. आज मैं बिशप पतरस यूसुफ पर चंद एक बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। सेमिनरी में मुझसे जूनियर थे, लेकिन जब मैं फैसलाबाद डायसीज में आया था तो गोजरे में उनको भी मुकर्रर किया गया था। ये 1967 की बात है। तो हमने दोनों ने इकट्ठे काम किया और बाद में उनको बिशप जी ने, उस टाइम बिशप फ्रांसिस बेनेडिक्ट चालियो थे, उन्होंने उनको फैसलाबाद बनाया और यहाँ पर उनको विकर जनरल मुकर्रर किया। तो बिशप पतरस के पास हम आते थे और रात को बैठ के गुफ्तगू करते थे डायसीज के बारे में, यानी मुस्तकबिल के बारे में, वोकेशंस के बारे में, बहुत सी बातें। यानी उसका एक विजन था, एक बसीरत थी, दूर तक सोचते रहे, यानी मुस्तकबिल के बारे में। तो मैंने हमेशा महसूस किया कि बिशप बनने के बाद बिशप पतरस उतना काम नहीं कर सका जितना वो पहले करता रहा। उनके ख्यालात, उनकी राइटिंग्स, उनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा थी जब वो फादर थे। एक दफ़ा वो तकरीबन 1981 में बिशप बने, मेरा ख्याल है, उस टाइम से लेकर बाद में वो काम नहीं कर सके। वजह ये थी कि उनको चाहिए था डायसीज में एक मैनेजर जो उसको यानी अकाउंट संभाल सके और काम कर सके, लेकिन सारी जिम्मेदारी बिशप पतरस पर डालते थे। यानी और फिर वो ना वो मैनेजर रहा, ना वो थियोलॉजियन रहा, ना वो विजनरी रहा। ये बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तानी कलीसिया का। और ये मैंने महसूस किया क्योंकि 1998 में जिस साल बिशप जॉन जोसेफ ने अपनी जान कुर्बान की थी, उसी साल में दिसंबर में बिशप पतरस वफात पा गए थे। जब मुझे बताया गया था, मैं टोपाटेक्सिंग में था और उनकी वफात फ्रांसाबाद में हुई थी, लेकिन धुंध की वजह से रात को टोपाटेक्सिंग से फ्रांसाबाद जाना तकरीबन नामुमकिन था। बड़ी कोशिश की हमने, लेकिन जा नहीं सके। दूसरे दिन किसी तरह वहाँ पहुँच गए और फिर बिशप पतरस की लाश लेकर हम मुल्तान चले गए। एक बात मुझे याद आती है, चंद लोग लाहौर से जनाजे के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि रास्ता कौन सा है।
यानी इतना बुद्ध कि वो बजाय के मुल्तान वो पिंडी के रोड पे चले गए, यानी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। यानी तो बिशप पतरस का लॉस बहुत बड़ा नुकसान था हमारे लिए, और आज भी मैं महसूस करता हूँ कि रिसर्च के लिए, मकामी सोच के लिए, लिबरेशन थियोलॉजी के लिए, थियोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कि बिशप पतरस जिस तरह वो सोचते थे पादर होते हुए, जिस तरह वो सोचते थे, हमारी जब कोई भी महफिल होती थी, कोई बैठक होती थी, तो वो यानी बड़ी गहरी बातें करते थे, वो बाद में बिशप पतरस नहीं कर सके। बिशप पतरस की बात में ये ज़रूर कहूँगा कि डायसीज में वो हमेशा सोचते थे कि डायसीज को यानी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और डेरिकाबाद उनकी सोच में ये था कि डेरिकाबाद में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि ये सारे पाकिस्तान के लिए कैथलिक यूनिवर्सिटी हो। लेकिन वो उस ख्याल को अमली जमा नहीं बना सके। आज बिशप पतरस नहीं है, लेकिन उनके ख्यालात पर अमल करने के लिए हम सब ने कोशिश करनी है, और उम्मीद है कि आप जो सुनने वाले हैं कि आप बिशप पतरस की याद में कोई ना कोई इदारा शुरू करेंगे, कोई रिसर्च सेंटर शुरू करेंगे, कोई काम शुरू करेंगे, ताकि जो कुछ वो सोचते थे प्रैक्टिकली तौर पर पाकिस्तान में हो। थैंक यू वेरी मच। मेरी बिशप पतरस यूसुफ से आखिरी मुलाकातें उस वक्त हुई जब 1997 में शांति नगर और खानेवाल में बहुत से गिरजाघरों को, तकरीबन 14 गिरजाघरों को और कोई 800 घरों को नज़र आतिश कर दिया गया। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए, बहुत रोते थे और दुख और मातम करते थे इस बात का कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उस वक्त भी मैंने ये देखा कि जिस वक्त एक अदालती कमीशन इंक्वायरी कर रहा था और सवाल ये पैदा हुआ कि उस अदालती कमीशन के सामने कौन कौन पेश होगा, तो वो मैंने देखा कि बड़ा एक इंतज़ामी शुद्ध बुद्ध उसका मुजाहरा कर रहे थे, एक इंतज़ामी सोच का मुजाहरा कर रहे थे। बिलाखिर बिशप जॉन जोसेफ हमारे कमीशन, कौमी कमीशन बराए अमन व इंसाफ की तरफ से उस तहकीकाती कमीशन के सामने पेश हुए और अपना बयान जमा करवाया। लेकिन वो हर मामले में एक एहतियात करने के कायल थे और वो देखते थे कि किस शख्सियत के आने का और किस के ना आने का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने देखा कि इस मौका पर भी जब वो बहुत ज़्यादा रंजीदा थे और गम में थे, उसमें भी वो तमीज़ जो एक मुंतज़म की होती है उसमें वो करने के कायल थे। सन 2000 में जब कौमी कमीशन बराए अमन व इंसाफ की तरफ से मैं एक पंजाब भर का सर्वे कर रहा था जो खेत मज़दूरों से मुतालिक था, तो बिशप साहब का क्योंकि इंतकाल हो चुका था, और ऐसे ही जिस तरह पंजाब के बहुत से इलाक़ों में खेत मज़दूरों के लिए बिशप पतरस यूसुफ ने काम किया, सिंध में खेत मज़दूर ख़ास तौर पर वो जो जबरी मुशक्क़त का शिकार थे, उनकी रिहाई के लिए शकील अहमद पठान ने बहुत ज़्यादा काम किया था। और वहाँ हैदराबाद डायसिस में बिशप जोसेफ कूट्स, जो कि कार्डिनल जोसेफ कूट्स हैं आजकल, उन्होंने उनकी रिहाई और बहाली के लिए बड़ा काम किया था। तो हमने ये पंजाब में खेत मज़दूरों के हालात कार से मुतालिक जो सर्वे था वो बिशप पतरस यूसुफ और शकील अहमद पठान के नाम से इंतसाब किया। Dear friends, I have been asked to share my thoughts about Bishop Patras, and I'm very happy to do that because he was indeed a great friend of mine for many, many years. We first met in 1968 when he was a young priest in Kushpur, and I was just appointed principal of St. Thomas High School, Kushpur. We had a wonderful time. He was a very simple person,
a sincere friend and always ready to oblige. And what I admired most in him was his dedication to the church and the people. I remember him regularly going to the Ilaka to meet the people in the villages. Every Monday he would go and kneel in front of Father Amato, get his blessing, and he'll take his push cycle, and with his catechist he would go to the Ilaka. He went on Monday and returned only on Friday, which means he was out the whole week except on weekends. On weekends, of course, we had the chance of getting together, having a chat, discussing, and I really enjoyed that time. And he was not just a person who was all work and no play. No, he loved sports. He played volleyball and enjoyed it immensely. And so we took the time on weekends to have a game. He was a scholar, though he was a very simple person. And he loved books. He spent most of his money on books. I remember when I went to Rome, he was a student there with Bishop Joe Coutts. And I was in his room and I saw many books in his room. And I said, Patras, you seem to have so many nice books here. And he said, yes, I have many books here, but you go to Joe Coutts' room and see how many books he has. Joe Coutts was close by and he said, yes, it's true. I have many books. They are all in the shelf, but I have still to read them. Whereas here, you have all these books in the shelf which have already been read by Father Patras. Well, that was, of course, an exaggeration, but it did show that we all considered him a scholar. He was a very simple man, but with profound knowledge and in-depth knowledge, which was appreciated by all. I remember working with him in Multan when I was inspector of schools and he was bishop. I am grateful to him because he gave me not only the responsibility, but he gave me the trust which I needed to work. And it was a pleasure to work under him. I thank him and God bless him because he really deserves God's blessings for all the work he did. Thank you. बिशप पतरस यूसुफ बेशुमार खूबियों और सलाहियतों के मालिक थे। वो एक अजीम मुफक्कर, बेहतरीन उस्ताद और बुलंद पाया के मुसन्निफ थे। शुबह अखलाकियात में इटली के शहर रोम से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 1876 से लेकर 1881 तक उन्होंने क्राइस्ट द किंग सेमिनरी कराची में बेशुमार फादर साहबान की तालीम व तरबियत में अपना किरदार बड़े अहसन तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने बेशुमार फादर साहबान, सिस्टर साहबात और मुबशरान अंजील की रूहानी अक़दार में तरक्की के लिए अहले इल्म व दानिश का किरदार अदा किया। 1985 से लेकर 1998 तक मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं जब अपने तालीम व तदरीस के शोबे से मुंसलिक था तो मैंने बिशप साहब की रहनुमाई में बेशुमार तरक्की की। बिशप पतरस यूसुफ ने हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि मैं और मेरी बीवी लुइस कॉलोनी में एक नया इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंट एंथनीज हाई स्कूल शुरू करें, जो कि उनकी ज़ेरे निगरानी बहुत तेज़ी से तरक्की करता गया। बिशप पतरस हमेशा एक शफीक बाप की तरह मेरी रहनुमाई करते रहे और वो एक नहायत एहसास दिल रखते थे। किसी भी तालिब इल्म को तकलीफ़ में देखकर उनकी आंखें पुरनम हो जाती थी। बिशप पतरस यूसुफ के दौर में मुल्तान कलीसिया के नौजवानों ने बेहद तरक्की की। बहुत से नौजवान नोटर डेम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कराची
اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے BEd, MEd, MA, MSc اور LLB کرنے کے بعد کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یوں تو ملتان ڈائسس کے بے شمار نوجوانوں نے تعلیم و تربیت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن آج میں ان چند نوجوانوں کا ذکر یہاں پہ کرنا لازمی سمجھتا ہوں جنہوں نے نہ صرف ملک پاکستان کے لیے بلکہ بین الاقوامی طور پر اپنا نام پیدا کیا۔ ان میں مظفر گڑھ پیرس سے ریٹا فرا دیبا اور آفتاب الیگزینڈر مغل، امرت نگر پیرس سے ولیم جان رنداوا، خانیوال پیرس سے پیٹر جیکب، ایڈلین جمیل اور ایڈمن جمیل، فاطمہ پور پیرس سے ڈومنک مغل، ڈاکٹر نسیم اینتھنی مغل اور شاہد امروز مغل، لیاقت پور پیرس سے بشیر ونسنٹ اور یونس خوشی، لیا پیرس سے لبنہ فاروق مراد، ڈاکٹر ایلون مراد اور نسیم شاہد، اور رحیم یار خان پیرس سے ایوب ساجد اور مانول عامی کا نام نمایاں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا بشپ پطرس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ شکریہ۔ 1998 کی آخری شام کلیسیا پاکستان کیتھولک کلیسیا کی مقامی کلیسیا سے ایک بہت بڑے عظیم رہنما تقدس مآب بشپ پطرس جدا ہو گئے۔ تقدس مآب بشپ پطرس یوسف ویٹیکن کی مجلس دوم کی تعلیمات کے بعد ایک بامثالی اور ایک بانمونہ قائد تھے۔ انہیں اپنی دھرتی سے بہت پیار تھا اور کلیسیا کے مقامی ہونے اور اس کو مقامیت کا حسن دینے کے لیے انہوں نے بہت سی کوششیں کی۔ چہرے مقامی ہونے سے کلیسیائیں مقامی نہیں بنتی جب تک اس کا لب و لہجہ، اس کی اصطلاحات، الفاظ، اس کا مزاج لوگوں میں جڑا ہوا نہ ہو اور اپنی دھرتی میں گاڑا ہوا نہ ہو۔ یقیناً یہ ساری باتیں اور نعمتیں بشپ پطرس میں مل جل کر اکٹھی ہوتی تھی۔ بشپ پطرس یوسف جب روم میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تو انہوں نے بلے شاہ کا صوفیانہ کلام پہ اپنا مقالہ خصوصی لکھا۔ یہ نہ صرف ایک تعلیمی اور علمی اور نصابی عمل تھا بلکہ وہ اس میں بہت گہرے چلے گئے۔ اس کے بعد واپسی میں وہ جہاں بھی گئے، جہاں بھی انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے مقامیت کی، مقامی ثقافت کی اور مقامی برادری کی بات چیت کی۔ ان کی ہر بات، ہر سوچ اور ہر عمل کمیونٹی، برادری کی فلاح اور برادری کے تصور کو مضبوط کرنے کے لیے جڑا ہوا اور وابستہ تھا۔ پاکستان کی کلیسیا کی مستقبل کی تاریخ میں جب بھی کبھی مقامی کلیسیا کی کسی بھی پہلو سے بات ہوگی تو بشپ پطرس یوسف کا نام یقیناً بہت اچھے تذکرہ میں یاد کیا جائے گا۔ میں تقدس مآب بشپ پطرس یوسف کی تمام عالمانہ، صوفیانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کو سلام کہتا ہوں اور پاکستان میں مقامی کیتھولک کلیسیا کو ایسے رہنما کے ملنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ Dear friends, I am speaking from Karachi, Pakistan. I am Archbishop Emeritus Pinto of Karachi. I am happy to send this message on the occasion of the celebration for Bishop Patras Yusuf. Bishop Patras and I, we were students together in Christ the King Seminary, doing our philosophical and theological studies in the 60s, about the time of Vatican II. And again, we found ourselves together on the staff of Christ the King Seminary
teaching the students and doing formation work. What I noticed about Bishop Patras was that he was a very simple man, very simple in his habits and in his work. And second thing I noticed, we knew that he was a man who was a man of study and reflection. He liked to read, to write, and to share his fruits of his reflection with others. Also, he had a great regard for the people, their development. He somehow was connected with Caritas Pakistan and a lot of work for the welfare on the local level in his own diocese of Multan, and everywhere a concern for young people and others to improve and to progress. Another thing we like to say that he was the man of the land, was very interested in agriculture. Often he went to his own village, Francisabad. He felt happy there. And during the seminary years that we noticed, or even later, he would be concerned with planting or doing work on the land and very close to nature. He really liked to be in touch with the nature, what people talk about now, ecology and yes, and trees and planting, vegetables, other things. So, above all, a man of God and a friendly person, and in spite of his lot of sufferings, his weaknesses, he gave himself to the work of the church, to building the church in the diocese of Multan, and also on the whole in our church in Pakistan. May he rest in peace. Greetings to all in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Archbishop Lawrence Saldana, and I am happy to remember my old friend Bishop Patras, who was Bishop of Multan from 1984 to 1998. I remember him for three things. First of all, his great love of Punjabi culture and Punjabi literature. And he studied it deeply, and he wrote books about it. He was especially interested in Punjabi poetry, the poetry of Bulle Shah and Kabir. Secondly, he was a good shepherd who wanted to feed his flock and nourish their spiritual life. And so he promoted family life and family values, and he organized many training programs for couples. He also was interested in the youth, and he saw the youth as the future of the church. So he organized youth camps in Ayubia, and he went there and guided the youth and promoted their values. Finally, I'd like to thank him for his support of Radio Veritas. In 1987, when I started Radio Veritas Asia Urdu programs, then he supported me and gave me two young men as the first producers of Radio Veritas in Manila. So for all these things, I am very thankful to him. And I pray that his example may inspire many others to serve the church faithfully. And so I wish and pray that the Lord may grant him eternal rest, peace, and the crown of glory in heaven as a reward for all his services to the church in Pakistan. Thank you and God bless. काहिन नहीं मरता कहानत नहीं मरती खादिम नहीं मरता शराकत नहीं मरती
جس نے یسوع سے کر لی وفا پھر تو اس میں یسوع نہیں مرتا، محبت نہیں مرتی،